Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni sukdan guys, dita maglangan kay hapit na cut-off so karon April 30, 2025 pizza 430 meeting today. So mo ni result sa gapon guys, 737 547 095 maintain 074 263. Okay. Balik-balik ang result sa gapon guys no. 547 balik 095 balik. So, ato na ni sindikit sa result sa gapon guys. Ang 737 may mo 181 547 may mo 201 095 may mo 462. So natay pabonus guys, ato pabonus na to 373 472 501. Okay, maura na guys, copy guys. So ayaw kalimot sa YouTube channel guys, Facebook page. Palihog na po subscribe and follow. I-share niya to live video guys aron makakita ang tanan. Okay, sa gananang wala tay po sanay guys. So good luck niyo guys ang kadaog karon adlaw. Goodbye.